والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. So keni patrinye video ke tagandisi kandinya ni ke oga diga munu o kisan kama o tarikhun kama oga dangiro na kulubedi oga okharange nyamobe na tokoti soroku dala murno maga tay bilambe oga Allah subhanahu wa ta'ala tigana salifaren kama alayhi salatu wassalam onati o jokindo kisanga. So video nuku ili bega dangi kum suhai Senegal karangenye tebonati la ala ora hinyo guni meto ono ngani akatoka simmero kube ora kunya kono dan na kilo ngala hibe no kilo tayib kempalle oga gidi Senegal ori Gambia oga di Gambia kita ngano ngani ngaka oka no wandi kani fin south so mino nya ngano ngani ma masjid belaga unyi kengani madrasatu Bilal kengani okharamo ohaba okhana baisa jawara hafidhahullahu wa ra'ah ana mane manga sede ke banda kenya kono droton de nyani siri dinan karanga kenta mo ko sele suya bas ala ko antanga ibaga naga be nyani okuda bire me kama allam battano hore nyani bal ndaya wali farlan salli wana salli jaman salli ngana dangai oga salla halle akoda baysa ngana siri atoro no asiri so anda toro nanti ko odi place ngudal mama ola bal ko jaman salli ke baraje ngala faamu anya mo ni jaman salli ke baraje ngadangai kenya na toro fa ken kana gedi liman ka on tago man senyi ko do na dangani alla gana dallandi o kane na kitten dallandi golle ken wondi wala ntatugana atugana ntoma atugana na Allah subhanahu wa ta'ala ma kebale tayib ori oro har laki madrasatu Bilal agani Westfield okwani kharale mpana ngani igani kharale mungutu kembele kada asma ala komba wadangani nanti ida kharala nguni malem no ma so kembana kana bawo da kenni lemme yoga gidi Senegal hakata ma ko kenya matanga so ngamunda na rondi tayib nasima ntaka simene ga kede kunga ni uyube no tu ndasima nke uyunda ngenga so kunyi 8 9 10 minyo kunya otoba ata munke wa 12 kata 13 ngama mungu ngama mungu honi so keta kamba batara ngani nsara ni ko keda kwa kamba batara ngani hafidhahullah atara ngani angana otu inshallah ntani misini kembele ge ko giri Senegal ko mawendi misini aketa matu kalau Christian down dengan ibu Allah mata kira gitu mau katanya na utan dan misini agaknya ke mau alhamdulillah so bahasa aku saat oke di suruh ngadi kamu di kapal yang ngadi kamu aku beno kabel lagi kembali kita di mutu so oro kar lagi nondi nggak karo kita ahli terang karo sementara kan nak sama nondi pak mahen ni sama musuh do me ba do ahli terang kita Senegal nya udah masih bilanya udah super ngarni masya Allah harus sama do me tapi kembali kita oro masih bilal oro masih bilal aya karla ke doya madrasatu Bilal ka kedo masjid Bilal to kangemo ya swatele masjid Bilal ken miside ke Bilal miside madrasatu Bilal so swatele so ñu no ñay Westfield so da jopa no ñay mashallah do xaram mo hanu bi ngala jopa ken yo ku xaram mo ni Cheikh Omar Faba jiti hafizahullah on tam mu da khay ado o gida go no ngani murabbi sankanu nga ba ko li sankanu hafizahullah on tam mu da khay ado ke Cheikh Kebu Cham khani no ngani hafidhahullah on tam ngo da khay qaswatu Gambia kono kengana gir no ngani odo ko anda jopa so usta se khano ken wulle nyampa mu da to nga wa kenka o do hada hafidhahullah odo ko kenka ni no ngani tay kempa le nasma hucheta bada usas sillan khari no ngani Muhammad Silla kengani kesumba Muhammad Silla remme kanifi kengkanya karamuni nongani kempalle o akhinga o gida Abu Muadh Touré hafidhahullah kengkanya karamuni nongani son kiru na kwa jongaluke na kembele kita oda masjid Bilal ka oda karangen jopa nongai so pamulu sine ke Allah almusta'an tayib ala kulli nasima 2002 ogaro masjid Bilal because obuku fonye 2002 kata 4 mungu nasima kenyande ala kullin tayib so kenyan kembele ke toro masjid Bilal kay ogaro madrasatu Bilal o waken no gondi ora kharangen jopa o kharanga so kenen yokura qur'an nyama so
anta ko to kam masiri type so madrasa bilal hinu beno ganyi no ngani na compare to Senegal ena ko kamundo nyenyenye because madrasa bilal sakati tambe wala harla ke jopa o so wambono omelette no nyai seligne le fry nde mol so wambo ke mashallah tabarakallah so wambo na mene o so wambo na ona hogu ona ira ta ona hogu ona nya ona hogu ko ta so ga diga ne kabila bane de ko ta so ne ga ne kabila so kembire keta karam ato sagura non kai hodi bare nyani so baru ko me kama baru sikima baru na atibiro no ka baru ko me kama hodi bare nyani uga sakano ngani adoga karam kompu baru sagu kompu fano no ngani karam kompu fano no ngani so karalem ku gana complaining me madrasa bilal nanti kele tele kama ko do yera ko tandi ni hayni anga so ini boy ni ngega gebna ko be nanonto madrasa bilal anyin ke ma hotel ni hotel ni na compare ko so anga do Senegal compare non ni hotel ni e bo xara kem mo way afta ka dalla keta oda program nun dabari musabaka nun dabari bay sada minister nun invite so minister yogori akota subhanallah ko ngara musabaka nun dabari ngema gagné imme altara ken gagné no wonde ken boy ko do ken so altara gagné ngema ngeta gagné anundi idinke hankan ana hilande sikande maganya few haketa ngal gal singira na ngodi kuma anya kam mo so keta minister ke gari gubelu ga se atengere wanyana se nga minister ke gari madrasa bilal so kembirani keta iti onankara so nge kara ko tan so university no sere ga kara ko ta so nge ga kara because ko khasuga to mo be alla do war jaga different kanunga o ga kara na mo be kenni alla fasamu dawo daga nyama alhamdulillah wala tingana kama ona nyaga ana nya khalasi kama so ngana ke dabari bay sanati ngana kan de illa kana dana dabari anga to bay sa ko dakella ko kismay o wanya har la ko nya tambe ni siri kila ngana hadi lembe jabi kan de tana dabari na gen dabari ngana hadi ho tana dabari so bay sa me ga de mo kita so ine na te so nda kan ko dabari ata mu tabligh no ngana de ko ga gatele tabligh jama dawa ya Pakistan wiga wanonga ni misile ga akota so akota ohaba sankum silla rahimahullah anyinonga ni ohaba ngong bab latif rahimahullah anyinonga ni gabe fati gabe nyinonga ni khirsuku no gondi so geta kemo wani wa ila khalsin kin akota siriyat kenin gara khals le jibani so ngari basa musle kenda gobbiya rinji bande khasi gari rinji ba ke boydo ko mi bayni yande ngema ganya musama ka khalsin ne rade rinji ba ke kita ho akota ho ga iti hari menyan ko ga di menyan ko to isra lutin don ninga igo ko internet na intin nanda terne na khalsi lo terne la ala kullin so kembira ga baysa menya gali baysa ken don la ken khalsi ni gana aken gana kharatan subhanallah ngana khara wunwa na khalsi kinina so anna walla limna wata mo sere ma garanta anta different don ante okay angana khara duko ta on kamma allah tan dugana anta ko sutu so biron ko ringa Allah ga me mangaran kan ne kita lalli gondi ko bay sana o kana gal singina ga kino gara mo ngana ke mo geda ya ona gal sinu kutu ga kita go o veritini hafizaka Allah tayib kem palle minister ke dasna bungo bay sa ke ngade ko minister ke dangani akenya munana ntiko karla ke o hata jinga sarunga bigata mu waganga soro lagana wala ngati kosi ko ken denga manga kosi na awo tampini na kara lagi ana kara lenga beraga alhamdulillah ala nya amokungul laga kara lenga beraga so baisa kenti ko saru wala saru nyai ana ko ko pharmacie ngo magano ngani masibila aso no magano ngani so pharmacie ngo magano ngani to le saru nyai anda famu nga sede kebe na kenya konno so nga mbugo halle ndati be kana ga ana mare menge husnul dhanni bil insan ken sirenya ne ana allemme anna simme siren kita so kuga bugu no ngani mo be ngat nanti harsa hoga makai ke honda bakai so nanti ohaba ado droto ngami harsa kharla ke mashallah tabarakallah wala wari video nondi bal sasa ko to ari gandi ngay mo tay bala kullin ati igo ke ala ke minister ka kwa mura ko saru no de masaruma ka minister ke jaiba kenti atanna nyere kundu atanki ati ba isa mi problem to ati problem ken yere aro henni
because manni ona debi no nya hanke roran tanongani ona bati kombu nya no gondi so ati ana li office ngai wadi ngiran kinne because akota minister ke anyagali sirin ke kara ati kelende kara ngakuna dimpate mbugo medicine kendo kuna okawo dro to le no ka kande mana mo be ya ngilu ngaro kudilamu kempalle geta ada baisa daga office no gondi ilo baisa daga yindu ila dingiran kinne so alhamdulillah wani tele no ngani mi wotelle golu ndabar no ngani so kensu na angara mo barke mundu tayib so tampi masibila lo tampi sunta no ngani Senegal nasu ko uga tampi mo gobe so kendi kuna masibila ngana ho ganya no ngani matasibila nasu konna ngijon ko ni matampi so wari no ngani mi ngati tampi banangara wari agora antampi karangana lete le kandia kenge kenda nyimbe ke kana ndiko yo ga do sas no gara katu ndem manu ndabar no ngani no sas no gara katu ndi se khanda Senegal baka woni yo agona ndimata namba nga uduna katu kunna katu kala lemma on kanu gondi biro no bakendo we no nganyana ya kata madrasa bilaki alhamdulillah non ken ngani mo be tel kem mo wani kata ila yundum kinoi lakini baisa so daga after non nganyeme o transfer daga non ngani so ogara daga non ngani o so okuna gele kala lempano bino gara shahada ngutu madrasatul bilal boarding school in Gambia so nge ado nkapale masiro kamara ado ali terera ado hajiwage ado buba baisa mere me buba jawara ado nkilu mbe ko man amara jawara no wonde kan kilu na ko wara woni keda ngama yebe to kongo xana bo ma mungo tan ka kenta kenya le ko su masha Allah so droto yeah so kendi wati so ona muraja ndabari o Sheikh Ali Jagana hafidhahu Allah wa ra'ah usugatu mo ya suwatu Sheikh Ali Jagana suwatu anda tasede da kumbai so ayando o terengando Qur'anai so ala mari me maganya hisiringal lenga Sheikh Ali Jagana gelangane muko hafidhakallah Allah ga wada baraje nan dallando kanan kitandalan golle kedi ndake khara Sheikh Ali Jagana nanti wabna bil fatha wabna sabili sikwana Qur'anan nondi bani suratul Baqara bani suratul Isra bani suratul Rum kembiro kana khara wana duguta ana abiyatu nya no khara mun abiyatu nya Sheikh ndo dangani ati obja gara ga jopona ga yo tawu because aji sakabile manyore la matlalle meliti Sheikh ni enjoy ni amene matlalle meliti odo Sheikh ni enjoy asiri ana sawo kuna tawu wakana ke da wasaka taya na wa kada odo hinyana nanga manna ora na tanga hinyana gadda du ngena wa kan tenni siri onda siri jakili wa siri kona kenya kono tay ona atoda ngani ati sasa hinu sikyani ngewanteringa ange ngakarangana mama ngore ngasaka mama ngore ke kurara ke ti mama ngore ngasaka atoka na mesoi ngeti bi ange ndiba ama atama droga khalle baga ama jero ga metro alulla kana dati karra ke ko ati mama ngore ngere ona uni kenna kite ngutu ati biro ati khara ke ndalu nganga la ngati go mana nyawo guna te kati makanke angana bonde na Sheikh ngalla kana masha Allah so ndamu do kuma kempalle ati ongana duguta anati ona abiyatu no khara so ngero siro kamara so kero kanandi yogonu nindu siro jayu masiro jereba so siro kamara numeli ngenyani agana tere akawa sede ne kenga ngera nyimeri li tom so tom ke mo toma so da kenya kule tom na tom so ali jagarati shagali jagarati atike tom ureni mania oti no akeni siro kamara ngeni siro jabi so wana meri tom kada bagala kenko ati kagari ali trera aw kenna khala nyin tome oti mo wasiri agadi tom ya ga li tom ya kana so kana kempalle ani onda uta usuna uta mathalan ngina kala uta kila na kala to sunda uta feu anota undi so kada na abiyat nugo so kana abiyat nugo kenda gele na ko masere batendi sera ndenne linginda kana abiyat nugo ko daga agana ko gani kan nege katu ngana kan nege men katu na sera jabi ka sama kini nyimme so kada abiyat nugo mamungudo mela mungudo hono kaketa mamungudo hono kubigana mwati wa bana sabili ma wala tubadhiri dhalika ma wasailina hariri shaganda ke mugule ana kono kunni me so ya do karamu ka abiyatni so da qur'an muraja Sheikh Ali Jagana kempalle Sheikh Tanagari no ngana Abu Qadir Silla
haga ne muka hawa sede ke Abdul Qadir Silla so iti onni le muraja ndabar ni kenga ka osuma ka muraja ndabar alhamdulillah ngenge na muraja ndabar kinga timmani honda timmani ka keta gelo muraja ndabar keta ngi wota nyama keta wala Quran tanga so honda ta on yundum hon woteli kan on woteli al muhim keta o kuina na shahada mutu madrasatu Bilal so anya program khore ngay no ngani alhamdulillah oda shahada kinoi so ke oda ke uchanya madrasatu Bilal khai o kharamo baisa hafidhahu akhar laki ora nuwarini so ora Qur'anan tanga no nyai ora jopa Senegal ora nyama masi ora tanga madrasatu Bilal ila shahada kinoi no nyani kharla hana bi oda shahada mutu obire nondi tayib kempa loga bogu madrasatu Bilal so ora huchenya taw ka ke dikata ke ta kenta ya no ni kana lennawo sende lo khora kate so la roma gidan gele le yana bolon katana ya khora katana nyei le yana kenye okay so mbawadi kaba modunge so aga tambike ta ati ini ko ini ndenge ya sarlo so abicha gine sarlo ka sere ka plane Gambia ndi ma watu gina ngino ngani batege wa anwari ni mashallah tabarakallah agali dilo watu ilo ni siri ka kita inshallah kusuwarni video la garuma tayib kempel legeta na digamen do ndoro sumporo kati so garo sumporo kati wala honno anyano ngani so sumporo kati ka wado kubinga ni class bane no gondi he keta mo nyanga hon to ngono so wado kubinga ni class bane no gondi keta tayib ndo na nasiman simi Umar nyino ngani watna rais Umar nyino ngani Umar no ilani ba Umar rais nyino ngani ado Umar Terera ado Jawara wan Abubakar Jawara wan Ibrahim Silla ata wana gili tupa kaya kento konta kano Ibrahim Silla ko yingin kaya ganyan kilmo ja so ado Abdul Majid kanyi no ngani Abdul Majid kenge digamengi ndo kenna so ken kanyi no ngani ali kera kanyi klasi kedi bawore waga kanyi klasi kedi o klasi kedi nganyande so gida nyawarun karanga Jawara kunna ngonyi no ngani ya sadi Jawara no ngani manam sala Jawara no ngani Zainab Jara rahimahullah akanyi no ngani ado Mansita Toure kanyi no ngani ado Khadija Sawane kanyi no ngani kenge mboka nye sasa ngala kengo ngira gono kenga na video kana ni munya wene na sheri ko konya to ongo tay ala kuli sondo ko anyi class ba ne sumporo kati so keta mani ngara ke ko because ntaka simmene ngera uche benya sumporo kati ma kaso ile ko ntaka simmene kama keta harinda sine yana ma one time ntaka simmene kenga keta akede ikun lagale ikun lo sene kenga ikun ga simmene kemba legeda nzara nan li mbaba agidi sarlo so adi muto daga sarlo kudo ke sudi was lemna onga alle nyana hoyi anyani kenda sirta nga sarano ko anatu kenda sarano ku i tugaron to ma olante no wala ni sarana ngi haraga mo nya sare ke ba lanta no wala sakati kesu so adi mutu la ala kenga kati amali ngina ngani mbutu ntore mbute mbugu ka adi nge sarlo because akenga da kebe wali ngema kenga adi nge sarlo ngara ga sarlo adi londe kharan kompe ko no ngani so kyan kharan kompe na kenyadi ma alla gantanya na musabakan kusata sagati kanati musabaka sebe kanda musabakan to kenni na me qoso Qur'anan karangenga shaykhun nata o annaranna khana na khara ko ko ta suya te kemballe ke wala ke musabaka da wari ko saudi ga musabaka da barni sine so do jamanu nga so ken sine keda nke sarlo ngageli ganyano no ngondi o solo sikene ngo nyana ka to ka solo sikida kenya utu so ngageli ganyano kuno ngondi so ngedo Muhammad Lamin Jabi kenni maninkanyai ado Ahmad Wuriba kenni wulle nyai odaga sarlo represent doke Saudia odaga teo jamanin tokonga Saudi na tokoti ngesare sarlo kendi kuna Gambian kondo sarlo ngo ganyanya nyai keda sarlo ko nati yawoni Gambian ko nati yawoni so kati Senegal ko kati Senegambi sarlo kana suko kuna sotelia kuna ogira soe problem tadi hadi lagi ko problem tadi te warni kata kyanka so kembere kita ndaga sarlo so kemu sabaka ga sagate o daga Saudi ngadi ngam ko biro ngam ko tumba kay gibere man sari so daga Saudi o daga jamane to jamane to nga sarlo to nga Saudi o daga kemu sabaka da o daga keta kempalle do kayt num pay ngaro kayt num pay de ragoy sine nyilla karanga ido wutu pro ndaga khara Saudi na ko khara ngati madi Saudi so Saudi daga ke haga nyake mo so da non kitati musabaka kille nya Qur'an kala kille so kesu Qur'ana ke warna ko harangan tay oda kala Saudi
so wara gara saudi so ngara kana ngata mtara ben kanne me mukusiri jafuta na so ndaga ma lugha nyakobe ma lugha li ghayri natiqina biha so kubeno ga saudi ko ngatu anga tara ben kanne mukigane ne dingala ke banga sino ili nyano ngani oda sino ili nyano ngani ga duguta oro kulliya nga kenga ni kulliya di sharia kinola sharia nyakara sharia kulliya sharia oda kenya ota khasusu nya kenyai ngabelo asimana makulliya to qur'an la oda kulliya sharia nyara bari so wano ngani ma bilambe keto ogan kawaya ngana because kulliya ngana sino nagati ado do ke sino ili kembe tumu kawogan kawaya ngana ko gara ko mobe so ata mu da killemu ni puru soronni i kago mulliti mo anya ke amada mun aniriti so keta okula plan puru na madamu ata moroti nyake nga pura andaga roti saudi keta so imodo nge visa ngine tima hiju ngana dangi ina right now visa ngine hiju ngango nya kai kumba tele ta ono ngania so ko anya mun de hiju nya so aga likensine ni baka kensina kana hiju aketa gamari keta nda madu nge baka ndugu na sine kewe ka ken kamanda ken ka ta ono ngano kudo akenna ka to hiju kita so kema si hiju ngadangi da visa ngine iri so kenya roku nyaganya ti saudi ay so iri kembe keta oda qasdu ngani kebe hijunga oda hijunda bari ken no wandi kempalle keta ngida nyagaren ka kay ngano ngani ken ngani bintu ya so after ngebo undi to ono ngani te oga saudi ganya ken mo so saudi wani qarla ki oda haram ka mulazama siri haram ngake ngani faare miside sallallahu alaihi wasallam oda kono yananti ni karangana sheikh ni ila bane kini indonesia nyai bane kini we nyai ato india nyai kako asare saudi ana ngoro ngani na ngom asare saudi ngom asare saudi ka kita ka saudi to koni hey so ni karangana kunyai so na qur'ana so khariya ila shahadan kini na ado ijaza so ijaza ngaro shahada tabana ijaza ni mania مثلا كده قرآن قرآن شيخنا شيخ أبو صار كنا قاري شيخنا ما كتب فارنا صلى الله عليه وسلم so إجازة اللي هو مغا إندونيسيا كقلندو ويكقل شيخ أبو صار قلنا so سبحان الله يدين تام بندي القرآن كي أنا لو كوني جنب أنا سمان كمان نسمع له القرآن قرآن نسيري يعني كا أختانو يوم مغا سيري فقلنا يسوي لك القرآن يمغا هارسا يا يمغا هارسا قرآن كي يمغا وقال لكم أنا القرآن كده نلاقي ano ke soy sa denye ngara mo ganda kusa akam makinni mania akhta ni ben mistake mi ngayna warno hurufu ko koni mo nga ngani da barni anga na qur'ana ke ano nguni anga wala ta ko masenga diga ga mi amarere ta ko masenya hayre ngana safa sunni aga banga mi anga mistake ngalla safa no ko no gondi manda ken sabu kulo ke sudi no mistake no ko bangandi naam so kendi kuna selesu amawari ila mistake hore nya na wali ada we hore loye so anake mwa qur'ana ke hakanya ntitabu masunga so kenya agado kawa la gara minna di share nanga ntinke okuda qur'an danga gambia okunyi salli soronga ogana gara masoronga ti sk mashallah atinna ngana gara kenza ngana tanya real mami ngantiyo ati anta imamuhum tina amati idan hum amwata tikendi kuna kunni hurunya kuna ne sallam balle kungu gilange nyana real mami ngangi gara ngagundu so da koyu faida koyu hilikata koyu sikina kenya fatia be fatia bana ngana karati daga na muraja ndabara na ankotu ndabari tay wala kullin so kembere kata alhamdulillah ka ken sudona hasiri haram ke mulazama na dona ha bal wala musabaqa ni mera bari okhar la keno ngani jamia keno ngani wala musabaqa ndabari so kumela jamia ke serenga be ngani alhamdulillah kakata o make koti nanti ko ona duko dawo mala kawada ko nanti mathalan qur'ana nga ana maram min ki na place do rakoti kenye fo wala musabaqa na bamno ngani alhamdulillah la danya sereli fosunga groupe no ngoni li fosunga so kelli ngi sarlo ko gudanga ni siri en be ganan to konsa no ngani ado anjama en to nanto ke kade bi wendi ko ngala hoso record nga no ngani alhamdulillah so oda kiranya saudi oda shagabad no da kun ka mulazama haram kedi shagabad oni bukhari mutahadis ngol ga ke sahih bukhari kharangu do sahih muslim so otawi abar dar durusununga ado muhammad mukhtar shemtete hafidhahumullah yusufew otawi kun ka durusununga so otawi dar su gabu ya haram ke khadi alhamdulillah kundo na siri mo siri so kembele kata obogu oda saudi nyama fa o ile kara so alla la iraka lieno ndi oda nganiere so kendi ngani saudi sine ondaga holiday nga kharan ko bunga te ndaga holiday nga sarlo so nega atoko
nkoze ni nga kengani mbairemme kengani sidia ado ngida nyagare mpabambana kengani hawa jabi fakunya nya sababu nga sedengari Amerika yere kendi kuna kogara komobe ogara karlano ku komobe na karamono ku tiga na li na sere suga oga so tiga oni khatiga na kemoy lengi ko ta ke ogara ho kita Amerika ogara khairi su kita Amerika ana famu so ikun agiriti ikunya nya sababu nga kenga kite kendi kuna wa muruna so maga okuyimno o karamo wada ngabelo so o duani dangani alla gani tugati kembaraje Allah gani tugati kembaraje har salla gano to dome so mashallah ada invitation kina gani ida hogan kawa rono kenno ondi yogono ndadu ngene kenga yimme ka hogan igali tirndi ho ida su kini embassy kay bal Kenya sigimme interview nganno ingeda ngani because kubenu kana invite kunyam pare nalli kunyan di no qur'ani ngani idinga ni qur'ani ngani ida ke golli side khore na nyangin ngani bal subhanallah imenu sagambanu ngani ya khino ngani la shaka ndikana sagambanu ya kata iden ke sugandi na dabari ngani ana famu la alla serenga ben suma kenkita kendi kuna ngiti kana kenga so sidia triara hawa jabi kana ke terengana kaka nuari kanya sababu ngogari Amerika ere so ida invitation to ngora ida visa kinoi so ndana nga 2013 li Kenya so ngari 2013 ngari ngemu tunga son talaga renyai kempalle keta ngari so na digamendo ni tawban ko nyanni ngoto mazi tawa aga Bronx New York aga Bronx ya so kunya ni ngoto ni sale to kunyai ndo ngapalle mwewono Sheikh Abubakar ni ngani ado Uthman Kamara ado Abubakar Gumane mashallah ndo ko nsali soronga ado Sheikh Jimegaku so wa owisu nuwarini ndo ko nka mashallah menjen siro idin bismillah ngi anwarini so subhanallah bal ngari me idin dangi nikane anyani ikunya ninjati ginuya so kendi kuna hanya ngina jati gisiru tawbanko mashallah tabarakallah wisu nuwar no wisu tugana because angana higa benya angat nanti anyano ngani subhanallah la alla ganya dingra ni nganta kunsu kita fatawbanko ka idroto kempalo nati niyo kusudroto misilo kusudin bismillah feu wisu nuwarini fa kendi raketa ala general mami ngam komisi de suya raketa tawbanko oni osali soronga nonye ke tay oni tawa ke kembere kata oile saudi na wakala ngenki nyandi bilambe wala saudi nyama katoka bugu feu ndo dimbanda kati Gambia oda kati Gambia because aga manga byanga anga kati jamani be kati ngantele nonya kha khuruju nya yanga ne baka wadu na anyi mena anga kati jamani be matala jamani banga nanti alla wetele no ho gala ganya America visanga mangala wetele ko kungu nanti kati ngutuma so oda kati Gambia ndo dimbai ko oda honne nya Gambia no ngani kempalle ngailerini da kaso kare kata kaso tuminya nyile tele Gambia so nganyere kata kenno gondi nyakarango ni harsa masi tawbai so minga nanti ngari kita Amerika kata ngakarango ni masi tawba so ngasali tiaga so ngaso ngana kinye ona Kenya ma nga transfer na liere na lui sazara na ota gonde by Washington State because they gabeni jagasina Washington DC wanongani Washington State wanongani so igati ni Seattle so nge haino nyai Washington State so Washington State man ninki nyaire menyengago ado kanago kena menyengo kananu maga mungu ya kale mera gasiri na tokoti agana lingo ken continente lado solonga na me kanuti alla binga dinanga ken balanta kala so nkinye sawunga ire akitelo menyenge nyai kengani onkulenyani isolongiri Cambodia ko yaga misuku cheni sulu kunyangawa ka ken ka sakore lendo kuno sare la hore la kenere atu akani karangana Saudi ato ngani Sheikh Sufyan yani misile ke almami nganke wara batena yani imam ratib ngeni naibunga tayib so keta ayanya sababu ngari yeri kenya kamo ko tanda ni kachana Facebook nga atana mina santim bay America ata ampa sangara America yentim bay America because wa sangi Saudi anoko ma onda kame wala because ngama semana tingara na America hama semana toke o me wala ba ndetela ame ndetela Africa akata alla ga kiti ke be amini jinga na ko sontele so kembera ati kendi sonko so ngala werni bogoy nange baran ko so ko ngani akata ngala werni nan li bogoy hari bito lisiki anaraga di basun tadi namuru tawbango maga fa jongaro nganya ga khoto na tokoti anga salli soronga almami anga no kubanga salli di soronga kempai sunka son nogonye so akenga almami na mbogo anandaga sero sunda ngene kenga
kenya ngati tawanko witi alhamdulillah fa e doro ndi kamera me famu ila kilenki ni ngarni mo kenya le anga salli ko no sunka so ngi na daga la alhamdulillah almami to no ga nyamba ne ke lande tele so kembe kata li ngari boguya nda bitosi kisalitia ngara bitosi kisalitia alhamdulillah e nyagali kontani siri so ngapala wage Sufyan ada here yogo da bari no ngani subhanallah ndato keta ma allan kite ka kita nyawo kula ngani kaifinye ngara kumbido sikinya ere so nganga wana nyille wuru la garbe nganga wana nyille ga misile nondi ado kaiti kulle likati ngako kiga mo be kaiti kulle duro kali bentim ma ho ontim ma gatin ngani can you sign please atimilla wa sign in the one la sementi ndi na mani sign ati no arangi te ko na sign amoko nan ngadi ngite ko ndi ko nuna ya ko mpaga sign atanyeme o alla kanya no gondi ampaga sign nanti ngenga nieke nan sign nanti sunqa sori alle ni sallire anta wangen ngenda to ngenga ne dikena ya ati problem ati wonga ni kusire yanti alla na inshallah maganya subhanallah akusanya ke mo gai sine nyilla karanga ngal lisalliti sunqa so mo mansu lisalliti so kada ngali lisalliti so wayre kita yere nyam mo ko sallingi nangani so kada nyille telle kembere kita dimba nga girite kare gari alhamdulillah so ilinde masiri mashallah ko tagongo inde mo be ko gara ko hala mare menke alini kitunya ndele kitunya seremba nyala ntawoda barni o ga dangi do kuno kunu suya ona solo nyakono nyimeti o solo nyani so keda nganya ko ndu sire su aswango la no wandi tay biskembere keda ndo dimangiri New York o kinyeti yere so kinya sababu nya Kenya Washington State so hinana alhalan right now alhala ngamo go be harsa o wasalini soronga ngakaramu nini kembere nya karamu miside nyai ado almama o kasasa ngakaramu nini karalanyi me kenga ni madrasa nga Somali no madrasa nyani so school ke full school nyani Arabic ndo English zwan karangana woni karamu nini Islam au ngaka English killenga bimala ngane sharhun dabar ngane hadith sharhun ma tafsir anna sharhun kitabu kuson English ngane nyai so kendi kuna ngi karamu nini Qur'an nga ado ngi karamu ni ulumul islam kenni mania mathalan hadith ngano ngondi tafsir ngano ngondi kusu ngano ngondi so haliyan odo kenya hayme wa online karamu ni qara barni kengani qur'ana karamu online nga class nga kala lemu ngoma Spain kala lemu ngoma France kala lemu ngoma UK kala lemu ngoma Sweden kala lemu ngoma Pakistan kala lemu ngoma America mere aton ko karo kuna hadisi ma nandiyo so nasema Kenya alhala nga right now ngamo gobe ado ga group ngoma ga oga ji karangunde ndabar nikengani na Qur'anan karangundi akara mo sire mathalan tajwidin ha oda juzu amma ke oda ken ndabar nasma gama tanu sikki gele ngama mungu ka tanu like ke akilo la nyama tanu ili so sikandike shak sikamba kenye ka inshallah harsa group ke wono ngani sa soronga ngani ga soro londini te bu kempalle keta anga mangale no group ke no gondi mogana londi group ke no gondi inshallah ona ke no ko bangani soro gona ngani serenga ben message ngallo ina ndo ke mfati ampa kanyi mena hay group no tummi group suganya wakamu ililo sere utu allo ya kunsutere ngana ba alla nda kunsutere ke ya wala nya group ke sere takala ngana kanteri ngenia so wala wayi mabe mangala ke no sembella nyaro katilla nyaro galo soro ndi mana ona karange ke karam mo sere ngel londi ona kilun ke ngana danna karano kundo ay kakita purna nyilla anteri ngana la alla ustasi ngana maga anga daga anna karamu sa singana anteri ngana allo ya karangana foromo kudda sukei angu sa ske awande mana so inshallah hakata nantuna su teringa hibegana karangen kiyo haragana nyampura betsa yangala karangen kiyo ogoma teringa anna nanti mana ni Kenya because ogana olla kengunyi warni tampia hibegana nandalante konjina kama maga olla kengunyi kakata ngala duran class ni online class ni o kenda barni kengo ko sugatu mawe tugado nya because anka manangole anga ni tanga kama karamoni ni kempe di feeling ken tugado nya ka group ken ni feeling nya o gelawala joparo sana ga dalla siri so inshallah odo dasuma kwani right now haliyan odo kuana me so do karamu ninga me odo almama onga me o yemenu ta karla di matala way karla nyoga karanga de khaketa karango sugatu mo karanga ngenda nyemele o kitabun kam o kitabun bayni o akhinu ngoma o gana konto na kobe ona akhinu tirndi ino diama inshallah so kani kissa no kungunga ala garun nikai o bire mo wado ga karanga ne mo ala garun nikai inshallah o ke video ga sigini re kai sikandi nyai warni na katani mutu na amare muntiga na akhirun tiga كل يوم تيجان دعان كوا إن شاء الله وسكير هذا والله تعالى أعلى وأعلم
wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.